ଆଜି ପତ୍ରକୁଟିର ପର୍ବ ଅଟେ, ଯାହା ଶରତ ଋତୁର ପର୍ବ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ସାରା ସଂସାରରେ ଆସୁଥିବା ପରୀକ୍ଷା ଉପଦେଶ ଶୀର୍ଷକର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଭାଗ କରିବା। ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀର ପତନାବଧି ସମୟରୁ କରୋନା ଭାଇରସ ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷା କେବେ ହୋଇନଥିଲା, ଯାହାକି ଏହି ଦିନରେ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା କି ଯେବେ ଏହି ପ୍ରକାରର ପରୀକ୍ଷା ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେଉଁଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପଥରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ସତ୍ୟର ପାଳନ କରୁଥାଇ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଏହି କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କୋଳକୁ ନେଇ ଆସିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଘର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ 10ରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବା। ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବାକ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଅଛ, ଏହେତୁ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଉପରକୁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କାଳ ଆସିବ, ସେଥିରୁ ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ ତ ତୁମ୍ଭର ମୁକୁଟକୁ ଯେପରି କେହି ହରଣ କରି ନ ନିଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭର ଯାହା ଅଛି ତାହା ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧରି ରଖ। ଯେ ଜୟ କରେ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ୱରୂପ କରିବୁ, ଆଉ ସେ ସେଠାରୁ ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଓ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଆଗତ ଯେଉଁ ନୂତନ ଜେରୁସାଲମ, ଆମ୍ଭର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେହି ନଗରୀର ନାମ, ପୁଣି ଆମ୍ଭ ନିଜର ନୂତନ ନାମ ତାହା ଉପରେ ଲେଖିବୁ। ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମା କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣୁ। ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯାହା ବୈଶ୍ୱିକ ଗ୍ରାମରେ ଆସିଅଛି, ଏକ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଅଟେ, ଯାହାର ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ବାଇବଲରେ ଏମିତି ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ପରୀକ୍ଷା ଶବ୍ଦ ଲେଖା ଅଛି, ଏବଂ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନରେ ଏହି ଶବ୍ଦର ଅଧିକ ଉପଯୋଗ କରିଥାଉ। ବାଇବଲର ଅଭିଲେଖରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟରେ ଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି? ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ୱରୂପ କରିବୁ। ଯେ ଜୟ କରିବ ସେ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ୱରୂପ ହେବ, ଆଉ ତାହା ପାଖରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଗତ ନୂତନ ଜେରୁସାଲମଙ୍କ ନାମ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନୂତନ ନାମ ହେବ। ପରମେଶ୍ୱର ବାଇବଲରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କଲେ କି ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି କ'ଣ କରିପାରିବେ। ସୁସମାଚାରର ପଥ ଯେଉଁଥିରେ ଆଜି ଆମ୍ଭେ ଚାଲୁଅଛୁ, ତାହା ପରୀକ୍ଷା ଓ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମାନ ଅଟେ, ଯାହାର ଅନୁଭବ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ 3500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୋଶାଙ୍କ ସମୟରେ 40 ବର୍ଷର ଜଙ୍ଗଲର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କଲେ। ଯେବେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ି ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଉଥିଲେ, ତେବେ ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ହିଁ ସେଥିରୁ ଜୟ ପାଉଥିଲେ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ବିଜୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ 40 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାର ତୁଳନା ବିଶ୍ୱାସର ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସହିତ କରାଯାଇପାରେ। ଆମ୍ଭେ ଏଠାରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଓ ତାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବା। ଜଙ୍ଗଲରେ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହାର ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଯାଞ୍ଚ ଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ବେଳେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର କଲେ, ବେଳେବେଳେ ଉଚ୍ଚ କଲେ, ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋକିଲା ରହିବାକୁ ଦେଲେ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଭୋଜନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ବେଳେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଦେଲେ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହେବାର ସକ୍ଷମ କଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ବିଜୟୀ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସ୍ଥିତିରେ ରଖିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନବରତ ସେହି ତଥ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଲେ କି ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସର୍ବଦା ଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଅନବରତ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖାଇଲେ କି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଭୂମି କିଣାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପୁଣି ଥରେ 3500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଇତିହାସ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲର ଜୀବନର 40 ବର୍ଷର ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା, ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ବିଶ୍ୱାସର ଜଙ୍ଗଲର ପଥରେ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଅଛୁ।
ଯେମିତି କି କୋଭିଡ୍-19 ଓ ଜୀବନର ଚିନ୍ତା। ବାଇବଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଜାଗୃତ କରିଥାଏ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତି ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଯାଞ୍ଚ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜୟ ପାଇବାର ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ 1ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଖିବା। ଆଜି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଯେ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି ତାହା ସବୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମନୋଯୋଗ କରି ପାଳନ କରିବ, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବଞ୍ଚିବ ଓ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଗଣ ନିକଟରେ ଶପଥ କରିଅଛନ୍ତି, ସେହି ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ଅଧିକାର କରିବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ କି ନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭର ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଓ ତୁମ୍ଭର ମାନସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି 40 ବର୍ଷ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଯେ ସକଳ ପଥରେ ଗମନ କରାଇଅଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ମରଣ କର। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯାହା ଯାହା ନିର୍ଗତ ହୁଏ ତହିଁରେ ବଞ୍ଚେ। ଏହା ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ନମ୍ର ଓ କ୍ଷୁଧିତ କରି ତୁମ୍ଭର ଅଜ୍ଞାତ ଓ ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଗଣର ଅଜ୍ଞାତ ମାନା ଦେଇ ପ୍ରତିପାଳନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି 40 ବର୍ଷ ଯାକ ତୁମ୍ଭ ଶରୀରରେ ବସ୍ତ୍ର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ନାହିଁ ଓ ତୁମ୍ଭର ପାଦ ଫୁଲିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ଶାସନ କରେ, ତଦ୍ରୂପ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଏହା ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ମନରେ ବିବେଚନା କରିବ। ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ତାହାଙ୍କ ପଥରେ ଗମନ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଦେଶକୁ ନେଇ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ତାହା ସମସ୍ଥଳୀ ଓ ପର୍ବତରେ ପ୍ରବାହିତ ସ୍ରୋତ ଓ ନିର୍ଝର ଓ ଜଳାଶୟର ଦେଶ। ସେହି ଦେଶ ଗହମ ଓ ଯବ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଓ ଡିମିରି ଓ ଡାଳିମ୍ବ ବୃକ୍ଷମୟ। ସେହି ଦେଶ ଜିତ ତୈଳ ଓ ମଧୁମୟ। ସେହି ଦେଶରେ ତୁମ୍ଭେ ନିଗ୍ଧାଭାବ ବିନା ଆହାର ଭୋଜନ କରିବ। ସେଠାରେ ତୁମ୍ଭର କୌଣସି ବିଷୟର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଦେଶର ପଥର ଲୁହା ଓ ତୁମ୍ଭେ ତହିଁର ପର୍ବତରୁ ପିତ୍ତଳ ଖୋଳି ପାରିବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଭୋଜନ କରି ତୃପ୍ତ ହେବ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତହିଁ ସକାଶୁ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ଅଧ୍ୟାୟ 8 ଅନୁସାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ 40 ବର୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କେତେକ ପରିସ୍ଥିତିର ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରଖିଲେ। ପଦ 3ରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି କି ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ନମ୍ର କଲେ। ଏକ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଦିଆଗଲା ଯେଉଁ କାରଣ ହେତୁ ସେମାନେ ନମ୍ର ହେଲେ। ଯେମିତିକି ଲେଖା ଅଛି, କ୍ଷୁଧିତ ମଧ୍ୟ କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଖାଗଲା ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭର ଅଜ୍ଞାତ ଓ ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଗଣର ଅଜ୍ଞାତ ମାନା ଦେଇ ପ୍ରତିପାଳନ କରିଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ରଖିଲେ ଯେଉଁଠି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ମାନା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ ଯେଉଁଠି 40 ବର୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଶରୀରରେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ସଜାଡ଼ିବା ବା ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ 40 ବର୍ଷ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଥିଲା। କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥିତି ଅସହଜ ଥିଲା, ତେବେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜଣ ପାଇଁ ସେହି ସ୍ଥିତି ଅସହଜ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ କେତେକଙ୍କୁ କିଛି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଅସହଜ କରିଦେଲା। କିଛି ଅନ୍ୟ ମାମଲାରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ବା ବହୁତ କମ୍ ଦିଆଗଲା। ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଅସହଜ ହେଉଥିଲା ଓ ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ସହଜ ହେଉଥିଲା। ସାରା ସଂସାରରେ ଆସୁଥିବା ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭକୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ କି ଆମ୍ଭେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଜୟ ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀର ଅଂଶ ଅଟେ। ଆମ୍ଭକୁ କରୋନା ଭାଇରସକୁ କେବଳ ଏକ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଦେଲେ କି ଏହି ପ୍ରକାରର ପରୀକ୍ଷା ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ ଆସିବ, ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱୟଂକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଖିବା ସମୟରେ କ'ଣ ଶିଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ନମ୍ର କଲେ, ବେଳେବେଳେ କ୍ଷୁଧିତ ହେବାକୁ ଦେଲେ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନା ଭୋଜନ କରାଇଲେ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ମାନା ଭୋଜନ କଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସେମାନେ ମଲେ ନାହିଁ? ଏପରି ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ଜୀବିତ ରହେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମାନବ ଜାତି କେବଳ ଶାରୀରିକ ଭୋଜନ ଦ୍ୱାରା ଜୀବିତ ରହିନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭୋଜନ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଟେ, ତାହାର ଜୀବିତ ରହିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷାର ଅନୁଭବ କରାଇବା ଓ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କଲେ। ଯେମିତିକି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ମାନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ବା ନିର୍ଜଳ ଭୂମିରେ ସେମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ କରିବା ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ତୃଷାର୍ଥ ଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ବାଇବଲ କହିଥାଏ, ପୁଣି ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ କି ନାହିଁ
ए विषय तुम्हार परीक्षा नेबापाई और तुम्हार मानस जानापी जेबे आम्भे प्रथम पितर अध्याय 5 देखि थाउ तेबे यह लेखा अछि कि आज आम्भे एक एमिति परिस्थिति रे अछु जेउठी शैतान सिंह प्राय गर्जन करी काहाकू ग्रासिबो यह खोजी बुलु अछि। प्रथम पितर अध्याय 5 रे जेउ विषय प्रति जोर दिया जाय अछि ताहा विश्वास अटे। यह कही थाए कि विश्वास स्थिर रही ताहार प्रतिरोध कर। विश्वास स्थिर रहिबा पई आपण उपदेश पुस्तक उपदेश अभ्यास करूछंती आउ वर्तमान आपण परिचित माननकु और परिवार सदस्यंकु ऑनलाइन प्रचार करूछंती। आपण समस्ते बहुत चेष्टा करूछंती एपरि न हेउ कि आपण परमेश्वरंक वाक्यर अध्ययन करबाकू उपेक्षा करिवे। आपणक समस्त चेष्टा सारा संसार रे आसुथबा परीक्षा समय रे जय प्राप्त करबा निमंते अटे। किछि दुर्बल और अपरिपक्व सदस्य यही स्थिति को यह भाबुथाई भूल बुझी पारंती कि परमेश्वर आंभ को यही स्थिति रे आराम करिबा पई रखिछंती। समस्त लोक परमेश्वर प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद 10 रे कहिले स्वर्गर राज्य जीवा पई तुम्हें मरण पर्यंत विश्वस्त थाओ। जदि आंभे एक सहज और आरामदायक जीवन यापन करूअछु तेबे आंभ को यही विषय प्रति सचेतन हेबा उचित कि आंभर आत्मा विपद रे अछि। पत्र कुटीर पर्वर यही प्रचार सप्ताह समय रे आसंतु आंभे आपणा परिचित और बंधु माननकु प्रचार करिबा जेउ माननकु आंभे साक्षात होइथाउ। किंतु जदि आंभे व्यक्तिगत रूपे सेमाननक सहित साक्षात होई पारुनाहु तेबे आंभे ऑनलाइन बैठक माध्यम रे आपणा परिवार बंधु और परिचित माननकु सुसमाचार रो प्रचार करि परिबा। परमेश्वर यह जांच करिबा पई सर्वदा आम्भ माननकु कठिन परिस्थिति रे रहिबाकू दियंती कि आंभे किपरि ताहा सहयोग करिबा और सेथिरे जय लाभ करिबा। जदि परमेश्वर आरंभरू ही इस्राएलिय मानक नेतृत्व एक एपरि स्थान रे करन्ते जेउठी बहुत पानी थिला तेबे सेमाने यह कहूथाई अभियोग करन्ते नाही कि एठारे पानी नाही। जदि से इस्राएल रो नेतृत्व एक एपरि स्थान रे करन्ते जेउठी अधिक मात्रा रे भोजन थांता तेबे सेमाने यह कहूथाई अभियोग करन्ते नाही कि एठारे खाइबा पई भोजन नाही। मात्र परमेश्वर बेले बेले सेमानकु अभाव और असुविधाजनक परिस्थिति रे रखिले। सही परिस्थिति रे लोक माने भाबिथिबे आंभे भोकरे मरी जिबु कारण एठारे भोजन नाही। से माने बहुत निराशजनक अनुभव करुथिले। सही समय रे से माने अभियोग करिबाकू लागिले और बचसा कले। समस्त लोक जदिओ सारा संसार रे परीक्षा आसे पत्र कुटीर पर्वर यही प्रचार सप्ताह द्वारा आंभे स्वयं को आत्मिक भोजन रे परिपूर्ण करिबा उचित जहाँ परमेश्वरंक वाक्य अटे। आउ केवल आपणा परमेश्वरंकु भय करुथाई स्वर्गर राज्य आड़कू अग्रसर हेबा उचित। एहा सही शिक्षा अटे जहाकू आंभे जंगलर जीवनरू अवश्य शिक्षा करिबा उचित। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 रे यह कहा जाय अछि कि ए हेतु पृथ्वी निवासी माननकु परीक्षा करिबा निमंते समस्त जगत उपरकू जेउ परीक्षा काल आसीबो कौनसी स्थिति रे मध्य आंभे नाही परमेश्वरंकु परित्याग करिबा उचित और नाही ताहांक वाक्य को भूलिबा उचित। जेहेतु आंभे पत्र कुटीर पर्वर यही जुगरे बंचु अछु आसंतु आंभे यही पर्वर प्रचार सप्ताह समय रे सेमानंकु सुसमाचार रो प्रचार करिबा जेउ माने एहाकू एबे पर्यंत सुनी नाहांती। आसंतु आंभे द्वितीय विवरण अध्याय 28 को जिबा। द्वितीय विवरण अध्याय 28 पद 1 मु आज सदाप्रभु तुम परमेश्वरंकर जे जे आज्ञा तुमको आदेश करूअछि से सबु मानिबा पई ओ करिबा पई जेबे तुमे ताहांक रबरे जनिपूर्वक कर्णपात करिवो तेबे सदाप्रभु तुम परमेश्वर पृथ्वीस्थ समस्त देशीय लोकंक अपेक्षा तुमको श्रेष्ठ करिवे। जेबे तुमे सदाप्रभु आपणा परमेश्वरंक रब शुणिबो तेबे एही सबु आशीर्वाद तुम उपरे बर्तिबो ओ तुम्हर संग धरिबो। तुम्भे नगर रे धन्य हेबो ओ क्षेत्र रे धन्य हेबो। तुम्भ शरीरर फल और तुम्भ भूमिर फल और तुम्भ पशुर फल अर्थात गोवत्स और मेषपलर शावक धन्य हेबो। तुम्भ चांगुड़ी और मैदा दलिबा पात्र धन्य हेबो। तुम्भे गृह को आसीबा बेले धन्य और गृहरु बाहरे जीवा बेले धन्य हेबो। एठारे मध्य यह लेखा अछि कि जदि तुम्भे कर्णपात करिबो कोन परमेश्वरंक शुणिबार अर्थ कौनसी परिस्थिति रे मध्य परमेश्वरंक वाक्यर संपूर्ण रूपे पालन करिबार नुहे। एहा सारीफर विधवा समान अटे। ताहा पाखरे आपणा और आपणा पुओ निमंते केवल गोटिए थर पई भोजन थिला। ताहा परे से माने भोकरे मरिबाकू जाउथिले कारण एबे आउ भोजन नथिला। मात्र एलियो प्रकट हेले ओ ताहाकू कहिले विनय करूअछि मो पई खंडे रोटी हातरे आण। से आपणा पुओ सहित शेष थर भोजन करी एही पृथ्वी रे आपणा जीवन को समाप्त करिबा पई प्रस्तुत थिले। जेबे तांकू ताहांको शेष भोजन आनिबा पई कुहा गला तेबे यह सारीफर विधवा पई एक बहुत बड़ परीक्षा थिला। यह ताहार विश्वासर एक परीक्षा थिला।
ଏଲିୟଙ୍କ ନିବେଦନକୁ ମାନିବା ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ତାହାର ପାତ୍ରରେ ତୈଳର ଅଭାବ ହେଲା ନାହିଁ ଆଉ ତାହାର ମଇଦା କଳସ ମଧ୍ୟ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳର ସମୟ ଆସିଲା ନାହିଁ। କଣ ସେ ଏକ ଅନୁଗ୍ରହପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ନାହିଁ? ଆମ୍ଭ ଆଖପାଖରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷା ଅଟେ। ବିଶ୍ୱାସର ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରୀକ୍ଷା ସାରା ସଂସାରରେ ଆସିବ ଓ ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ଅଧ୍ୟାୟ 28 ପଦ 1ରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି କି ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ରବରେ ଜନିପୂର୍ବକ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବ। ଆମ୍ଭେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶୁଣିବା ଉଚିତ ଓ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି ହିଁ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଶୁଣିପାରିଲି ନାହିଁ କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ଭୋଜନ ନଥିଲା। ମୁଁ ସମୟର ଅଭାବ କାରଣରୁ ତାହା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଯେବେ ଆମ୍ଭେ ଏପରି ବାହାନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଅନବରତ ପଥ ଖୋଲିବେ। କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ଅନବରତ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଖବର ପାଉଅଛୁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କି ଏହା ସମ୍ଭବ ଅଟେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କି ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ଆଣନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଓ ଏହା ଦେଖୁଥାଇ କି କିଏ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପାଳନ କରୁଅଛି ଓ କିଏ ଅବଜ୍ଞା କରୁଅଛି। ପତ୍ର କୁଟୀର ପର୍ବର ପ୍ରଚାର ସପ୍ତାହ ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ତମ ଫଳକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ସାରା ସଂସାରରେ ଆସୁଥିବା ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ବିଜେତା ହେବା। ସାରା ସଂସାରରେ ଆସୁଥିବା ବିପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 21ରେ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦ 34 ଉପରେ ଏକ ନଜର ଦେବା। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ। ଯଦି ଆପଣ ସାବଧାନ ହୋଇନାହିଁ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? କାଳେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମତ୍ତତା ଓ ମଦ୍ୟପାନରେ ପୁଣି କେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବ, ପୁଣି ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାରେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ସେହି ଦିନ ହଠାତ୍ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ। ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ବୁଝାମଣା କରନ୍ତି, ଏହା ଭାବୁଥାଇ ନିଜକୁ ଯଥାର୍ଥ କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ଯଦିଓ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବି ନାହିଁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏହା ଠିକ୍ ରହିବ। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣା ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାରେ ଲିପ୍ତ ରହନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଚସା କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା କାରଣ ସେଠାରେ ଭୋଜନ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ବଚସା କରିବାର ପରିଣାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ କିଣାନ୍ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମସ୍ତ ପଥ ଅବରୋଧ କରିଦିଆଗଲା। କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱର ଜଙ୍ଗଲର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମାନା ବର୍ଷଣ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ ଓ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ? ମାତ୍ର ସେ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାରର କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଖିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ସେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଗିଦିଓନ ସେନାର ଆକାରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ କରି 32,000 ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 300 ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଗିଦିଓନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିବାକୁ କହିଲେ ଯେ କେହି ଭୟାର୍ଥ ଓ କମ୍ପିତ ସେ ଫେରି ଗିଲିୟଦ ପର୍ବତରୁ ଚାଲିଯାଉ। ଏଣୁ 22,000 ଲୋକ ଫେରିଗଲେ। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ଗିଦିଓନଙ୍କୁ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳ ନିକଟକୁ ଆଣ। ସେମାନଙ୍କ ଜଳ ଖାଇବାର ପଦ୍ଧତିକୁ ଦେଖି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକତାର ନ୍ୟାୟ କଲେ। ଏଣୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ। ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ସାବଧାନ ହୁଅ ନାହିଁ ତେବେ କାଳେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମତ୍ତତା ଓ ମଦ୍ୟପାନରେ ପୁଣି ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାରେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ସେହି ଦିନ ହଠାତ୍ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପଦ 35 ସହିତ ଜାରି ରହିବା। କାରଣ ତାହା ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଏହି ସମସ୍ତ ଆଗାମୀ ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉଭା ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ଏ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜାଗି ରୁହ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଏହାକୁ ମନରେ ରଖିବା କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଆହୋଇଛି ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଯୋହନ ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ 7 ଉପରେ ଏକ ନଜର ଦେବା। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ଯାହା କରୁଅଛି ତାହା ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ଜାଣୁନାହଁ, କିନ୍ତୁ ପରେ ବୁଝିବ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପରେ ତୁମ୍ଭକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝା ପଡ଼ିବ କି ମୁଁ ଏମିତି କାହିଁକି କହିଥିଲି।
समस्त लोक आम्भको यह जानिबार आवश्यकता अछि कि परमेश्वर एमिति काहेकि कहिले केवल आम्भर वाक्य श्रवण कर आम्भर शिक्षा पालन कर। आम्भे चतुर्थ बा पंचम आयाम दुनिया रे आत्मिक वस्तु गुड़ी को संपूर्ण रूपे जानी पारू नाही, किंतु परमेश्वर समस्त किछि जानती। एथिपई परमेश्वर कहती, जदि तुम्हें मते विश्वास कर तेबे मो वाक्य सबु पालन कर। जेबे तुम्हें एपरि करिवो तेबे तुम्हें देखिबो कि आत्मिक आशीर्वाद तुम्ह उपरे वर्तिब ना नाही। सारा दुनिया एबे कोविड-19 नामक महासंकटर सम्मुखीन करुअछि। आम्भमानंक दैनिक गतिविधि गुड़िक प्रतिबंधित अछि। आउ आम्भे आराधना निमंते स्वतंत्र रूपे एकत्र होई पारू नाही। पुणी कोण हेबो जदि आम्भे परमेश्वरंक वाक्यरु दूरे जाऊ, कारण आम्भे ए परिस्थिति रे अछु जेउठी आम्भको चर्च जीवाकू प्रतिबंधित करा जाऊ अछि। आम्भको यही समस्त असुविधा रे जय लाभ करिबा उचित एवं विश्वास रे दृढ़ हेबा उचित। आत्मिक रूपे आम्भे बहुत विपदजनक स्थिति रे अछु। आम्भे एही स्थिति रे काहेकि अछु, जो माने कौनसी स्थितिर कारण जानती और ताहार सम्मुखीन करती सेमानंक निमंते किछि मध्य बाधा होई न थाए, किंतु जो माने कौनसी स्थिति पछरे कारण को जानती नहीं सेमानंक पई यह एक बाधा और बहाना होई थाए। बहाना रूपे स्थितिर उपयोग करिबा दुर्बल विश्वास थिबा लोकमानंक कार्य अटे, जो माने प्रलोभन रे पड़िबा द्वारा विफल हुअंती। आम्भको भविष्यत रे आहुरी मध्य गंभीर परिस्थितिर सम्मुखीन करिबाकू पड़ी पारे। जदि परमेश्वर कहती कोविड-19 महामारी समय रे प्रचार कर नाही, तेबे आम्भमानंकू अटकीबाकू हेबो, किंतु जदि नाही तेबे आम्भमानंकू जत्न सहकारे प्रचार करिबार पद्धति को खोजिबा उचित। जोहन अध्याय 13 रे जीशु कहिले, मु जहा करूअछि ताहा तुम्हे एबे जाणु नाह, किंतु परे बुझिबो। आसंतु आम्भे माथ्यू अध्याय 4 को जिबा। माथ्यू अध्याय 4 पद 1 रे यहा कही थाए, सेतेबेले जीशु शैतान द्वारा परीक्षित हेबा निमंते आत्मांक कतृक प्रांतर को नीत हेले। पुणी 40 दिन और 40 रात्रि उपवास करी शेषरे क्षुधित हेले। आउ परीक्षक ताहांक निकट को आसी कहिला, तुम्हे जेबे ईश्वरंक पुत्र तेबे यही पत्थर गुड़ाक रोटी हेबा पई आज्ञा दियो। किंतु जीशु उत्तर देले, लेखा अछि, मनुष्य केवल रोटी रे बंचिबो नाही, मात्र ईश्वरंक मुखरु निर्गत प्रत्येक वाक्य रे बंचिबो। तोही उतारे शैतान ताहांकु पुण्य नगरी को घेनी जाई मंदिरर छात उपरे ठिया कराई ताहांकु कहिला, तुम्हे जेबे ईश्वरंक पुत्र तेबे तळकु डेई पड़, कारण लेखा अछि, से अपना दूत मानंकु तुम्भ विषय रे आज्ञा देबे, आउ काले तुम्भ पाद पत्थर रे बाजिबो, एथिपई से माने तुम्भकु हस्त रे तोली धरिबे। जीशु ताहाकु कहिले, आहुरी लेखा अछि, तुम्हे प्रभु अपना ईश्वरंकु परीक्षा करिबो नाही। पुनश्च शैतान ताहांकु गोटिए अति उच्च पर्वत उपरकु घेनी जाई जगतर समस्त राज्य और से सबुर ऐश्वर्य देखाई कहिला, तुम्हे जेबे आम्भकु भूमिष्ठ प्रणाम करिबो तेबे आम्भे एही समस्त तुम्भकु देबा। तहिरे जीशु ताहाकु कहिले, दूर हो शैतान, कारण लेखा अछि, तुम्हे प्रभु अपना ईश्वरंकु प्रणाम करिबो पुणे केवल ताहांकर उपासना करिबो। सेथिरे शैतान ताहांकु छाड़ी चलीगला। आउ देखो दूत माने आसी ताहांकर सेवा करिबाकू लागिले। शैतान जीशुंकु तीनोटी भिन्न भिन्न स्थिति रे रखिला। जीशुंक 40 दिन उपवास परे शैतान ताहांकु शारीरिक भोजन द्वारा परीक्षा कला। जेबे आम्भे भोकरे थाउ तेबे आम्भे अपना भोक मेंटाइबा पई भोजन खोजी थाउ, किंतु जीशु आम्भमानंकु शारीरिक भोजन परिवर्ते कोन प्रस्तुत करिबाकू सिखाइले। से आम्भमानंकु सिखाइले कि परमेश्वरंक वाक्य अर्थात आत्मिक भोजन शारीरिक भोजन ठारू बहुत अधिक महत्वपूर्ण अटे। मनुष्य केवल रोटी रे बंचिबो नाही, मात्र ईश्वरंक मुखरु निर्गत प्रत्येक वाक्य रे बंचिबो। जीशुंकु परमेश्वरंक इच्छा पालन करिबारु अवरोध करिबा पई शैतान अनवरत एपरि परिस्थिति गुडी को निर्माण कला जहा द्वारा ताहांको परीक्षा हेबो। किंतु बहुत क्षुधित हेबा सत्वे मध्य जीशुंक उत्तर को देखंतु। जदिओ ताहा रोटी थिला जहार जीशुंकु आवश्यकता थिला, किंतु से कहिले परमेश्वरंक वाक्य रोटी ठारू अधिक बहुमूल्य अटे। यहा पर्यंत कि जेतेबेले से क्षुधित थिले सेतेबेले मध्य से आम्भमानंकु सिखाइले कि आत्मिक भोजन शारीरिक भोजन ठारू अधिक जरूरी अटे। से सही परिस्थिति गुड़िक द्वारा मध्य विचलित हेले नहीं बा सेथिरे बांधी हेले नहीं। सही कारणरू कोन से समस्त प्रलोभन को दूर करिबारे सक्षम नथिले। द्वितीय परीक्षा रे शैतान जीशुंकु मंदिरर छात उपरे ठिया करैला और कहिला,
तुम्भे जेबे ईश्वरଙ୍କ पुत्र तेबे तळकु डेई पड़ कारण लेखा अछि से आपणा दूतमानंकु तुम्भ विषय आज्ञा देबे आउ काले तुम्भ पाद पथर रे बाजिबो एथिपई सेमाने तुम्भकु हस्तरे तोଳି धरिबे। शैतान चतुरतारे शारीरिक परिस्थिति गुड़िकु प्रस्तुत कला जहा फଳରେ यीशुଙ୍କୁ परमेश्वरଙ୍କ शक्ति उपरे सन्देह करिबा द्वारा परीक्षा करा जाई परिबो। यीशु ताहाकु कहिले आहुरी लेखा अछि तुम्भे प्रभु आपणा ईश्वरଙ୍କୁ परीक्षा करिबो नाही परमेश्वरଙ୍କ काहारी द्वारा परीक्षा करा जाई परिबो नाही। बाइबल आम्भमानंकु परमेश्वरଙ୍କ परीक्षा करिबारो नाही किंतु ताहांको उपरे विश्वास करिबाकु सिखाई अछि। भाई ओ भौणी माने शैतान सर्वदा आम्भमानंकु एपरि परिस्थिति रे पकई थाए जेउठी आम्भे परमेश्वरଙ୍କ ठारू दूरे जाई पारू बा परमेश्वरଙ୍କ वाक्यर पालन करिबारु विफल होई पारू। प्रलोभनर समस्त परीक्षा को अतिक्रम करिबा पई आम्भमानंकु परिस्थिति रे बांधी हेबार उचित नुहे। कोण आम्भे स्वयं को यह स्मरण कराइबा उचित नुहे कि एपरी परिस्थिति रे मध्य परमेश्वर आम्भमानंकु कोण करिबाकु सिखाइले। जेबे यीशु द्वितीय परीक्षा रे विजयी हेले तेबे शैतान कहिला कि जदि से ताहार उपासना करंती तेबे से ताहांकु संसार रो ऐश्वर्य प्रदान करिवो। बाइबल रे कोण लेखा अछि? बाइबल कही थाए कि आम्भकु परमेश्वरଙ୍କ व्यतीत कौनसी वस्तुर बा कौनसी व्यक्तिर उपासना करिबा उचित नुहे हो ना। आम्भकु केवल परमेश्वरଙ୍କ विषय रे विचार करिबा उचित। जेबे आम्भे केवल परमेश्वरଙ୍କ सेवा करिबा ओ ताहांको आराधना करिबा तेबे आम्भे सारा संसार रे आसुथुबा परीक्षा रे मध्य पूर्ण रूपे जय पाइबारे सक्षम हेबा। एथिपई माथ्यू अध्याय 4 रे यीशु कहिले कोण अधिक महत्वपूर्ण अटे आत्मिक भोजन ना शारीरिक भोजन कोण परमेश्वर परीक्षार विषय अटंती ना विश्वासर। तृतीय परीक्षा रे यीशु कहिले कोण ठीक अटे परमेश्वरଙ୍କ व्यतीत कौनसी व्यक्ति बा कौनसी वस्तुर उपासना करिबा बा केवल परमेश्वरଙ୍କ उपासना करिबा। जेमिति बाइबल रे दिया जाइथिला यीशु समस्त किछि सही प्रकार कले। से प्रथम और द्वितीय परीक्षा रे कहिले परमेश्वरଙ୍କ वाक्य अर्थात आत्मिक भोजन अधिक महत्वपूर्ण अटे एवं परमेश्वर आम्भ विश्वासर विषय अटंती नाही कि परीक्षार। से तृतीय परीक्षा रे कहिले तुम्भे प्रभु आपणा ईश्वरଙ୍କୁ प्रणाम करिवो पुणी केवल ताहांकर उपासना करिवो। यीशु आम्भमानंकु परीक्षा रे विजयी हेबार उदाहरण देखाइले। जदि आम्भे यीशुଙ୍କ वाक्यर संपूर्ण रूपे पालन करिथाउ तेबे आम्भे यही शरत ऋतुर पर्व पत्रकुटीर पर्व को प्रथमरु अधिक फलप्रद करिबारे सक्षम हेबा। आसंतु आम्भे माथ्यू अध्याय 24 रे एक नजर देबा। माथ्यू अध्याय 24 पद 3। परे से जीत पर्वत उपरे बसंते शिष्य माने ताहांको छामुको गोपन रे आसी पचारिले ए सबु केबे घटिबो पुणी आपणको आगमन और जुगांतर लक्षण कोण ताहा आम्भमानंकु कुहंतु। आसंतु आम्भे भलो भाबे देखिबा कि यीशु कोण उत्तर देले। सेथिरे यीशु सेमानंकु उत्तर देले सावधान केही जेपरि तुममानंकु भ्रांत न करे। आम्भकु एथिरु सावधान रहिबा उचित। यीशु आम्भकु भंड ख्रिस्टियान मानंको विभ्रांत रे न आसीबाकु चेतावनी मध्य देले। एथिपई सेमानंको ठारु सावधान रहिबा उचित। यीशु यहा मध्य कहिले कारण जाति विषय रे जाति और राज्य विषय रे राज्य उठिबो पुणी स्थाने स्थाने दुर्भिक्ष और भूमिकंप हेबो। पद 9 रे यीशु कहिले मोहर नाम सकाशे तुम्हे माने समस्त जातिंको द्वारा घृणित हेबो। पद 10 रे से परीक्षा रे पड़िथिबा लोकमानंको विशेषता को वर्णना कले। से कहिले सेते बेले अनेके विघ्न पाइबे पुणी परस्पर को धराई देबे और परस्पर को घृणा करिबे। अनेके परस्पर को घृणा करिबे। जदि सत्य रे काहारी प्रति आम्भर घृणा भाव उत्पन्न हुए तेबे आम्भकु शीघ्र सही भावनारू मुक्त हेबा उचित। आम्भकु भाविबा उचित मु एक बड़ परीक्षा दे गति करुछि। आसंतु आम्भे पद 11 सहित जारी रहिबा। आउ अनेक भंड भाववादी उठी अनेकंकु भ्रांत करिबे। पद 12 पुणी अधर्म वृद्धि पाइबारु अधिकांश लोकंकर प्रेम शीतल होइजिबो। पद 13 मात्र जे शेष पर्यंत धैर्य धरी रहिबो रो अर्थ जे एही समस्त परिस्थिति रे जय प्राप्त करिबो से परित्राण पाइबो। जो माने जय प्राप्त करती से माने कौनसी परिस्थिति रे मध्य प्रलोभित हेबे नहीं आउ नाही से माने नरकरे निक्षेप हेबे। मात्र जे शेष पर्यंत धैर्य धरी रहिबो से परित्राण पाइबो। आउ समस्त जाति निकट रे साक्ष्य देबा निमंते राज्यर यही सुसमाचार समुदाय पृथ्वी रे घोषणा करा जिवो तत्परे जुगांत हेबो। सेथिरे तुम्हे बुझिबो
कि समस्त परिस्थिति गुड़िक तुम्भ उपरे काहेकि आसीअछि। तुम्भे ताहा एबे जानो नाही, किंतु एहा परे बुझिबो। सियोनर आंभ समस्त प्रिय सदस्य आसंतु आंभे आपना संपूर्ण शक्तिर सहित सही दिन आड़कू जेबे राज्यर सुसमाचार समीरण और यहा पर्यंत कि पृथ्वीर प्रांत पर्यंत प्रचार करा जिवो जेमिति पिता और माता कहिसंती। मु आशा करूअछि जे आंभे समस्ते संपूर्ण परित्राण प्राप्त करिबा आउ जनकु मध्य पछरे छाड़िबा बिना अनंत स्वर्गर राज्य को जिबा। वर्तमान मते आजिर उपदेश समाप्त करबाकू दियंतु। आपनक बहुत बहुत धन्यवाद।